Kung EJ, ikaw walang papahula sa amin. Sige, anong pahula mo? 3 minutes. Tagalog, English. Sige. Ano ba? Baby. Trabaho. Sanggol. Ang sandali lang ba? Nagpapatulog. Bye. Bye. Triangle. Ay. Siso. Duya. Siso. Duya. Duyan. English. Bakit? Umiinom. Baso. Baso. Ah, tama. Ninja. Ilang minutes? Laptop. Ilang Akala ko baso. Bilis na, te. Ano yan? Ay, nagpapadidi ng baby. Violin. Sinusubuan. Ay, nagba-violin. Tagalog nga. Ay. Sabi na, wag na Tagalog. Pinasukan. Ay. Nakikipagsapakan. Na, ano pinapakain yung baby? Dinidinidi. Pumapatay. Nag-aalaga ng baby. Baby! Bata! Nagtatanggal ang usok. Uy, sis. Ano ba yan? Gitara? Sumasayaw. Hindi. Charot lang yan. Ayusin mo, te. Charot ka. Ano yan? Ate kasi ang pangit naman yun. Nagluluto. Ganon ate, oh. Ganon. Oh, may ganon. Hindi naman ako. Ay, te! Ah. Pinapatulog yung baby. Oh, di ba si Ma'am Batis? Mama, eh. One words lang. Waterfalls. Nagluluto. Nagdidilig. Nag-aayos. Ah, gripo. Sibing. Basta marami pitig dun. Fighting. Lotion. Skincare. Skincare. Nag-aayos. Makeup. Shampoo. Shampoo. Relaxing. Ano ba yun? Tumatalon. Kaning gabi. Kinagising pa. Rolling the baby. Falling in the sky. Fireworks. Ayaw mag-iliw. Hi. Throwing away. Throwing garbage. Ano ba English, Tagalog? English ito. Ah. Throwing garbage. Raining. Ano ba yan? Nag-joy sa boxer mo. Ako. Ay! Me! I'm playing car! Playing car! I'm playing car! Playing! EJ! Playing! Tools. Ba't kasi sa kamardano mo? Ano ba kasi yung ganyan? Eh, ako kasi! I'm hugging! Playing! Oh, ikaw! I'm flying! Ay, falling! I'm sleeping! Fall asleep! I'm falling! Kawawa naman sila, Jay. Ano pa yan, G? Oh, 50 seconds. Oh, seconds na lang. I'm driving! I'm backpack! I'm mute! I'm train! Parking! Batok! Buhok! Ano ba yan? Ganon, Jo. I'm sweet! I'm driving! Driving in the car! I'm laughing! Nagpapalambing! Alam mo ba yun? Sinusuyo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teddy bear. Sabi ko, di ba? Tapos yung unan. Ano ba yung rum-rum? Ano ba yung Bilis ah. Ang bilis ah. Oo. Yung alam ko naman, Deb! Yung alam ko! O, yung alam niya daw. Yung teddy bear nga. Ah, ano 1-3? Rainbow! Rainbow! Ay, kasoy. Ganon! Hindi, sabi ko. Tapos ginan... Selfie! Picture. Vlogging! Vlogging! Selfie? Vlogging nga na eh. yan eh! Malapit na. Video! Lagi. View! Tour. Touring. House tour!
News. Wake up. Watching. Watching. Halata bang ano watching? Video call. Ha? Ibang action naman. Meeting. Cellphone. Ay, selfie. Cellphone. Picture. Video. Gadget. Nabibidyo. O ikaw? Pipicture. Tour. Picture. Wala. Picture. Picture. 1 minute na lang. Vlogging nga yan eh. Malapit. Live! Live. Video. Video. Live. Ano ba? Hello. Ako. Me. You. 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 View. One words nga lang. Meeting other people in video call. Hmm? 1 words. Dami naman nun. Video call. 1 word. Ano? Caring. Ha? Vlogging nga yun. Vlogging. Malapit na. Caring. Picture. Ay, wala na. YouTube. Tapos na ang timer. Uy. Vlogger. Hindi Wala pala vlogging. tinuturo niya sarili niya. Kasi sarili niya, vlogger.